जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू भाग्य फल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। आमे अनेक समय देखू अनेक व्यक्ति विशेष मानसिक अशांति दे गति करुथांती। मन तांकर विचलित थाए, सबुबले भाराक्रांत मन नहीं गति करुथांती। तांकु सुख दुख सबकिछि तांकु दुख ही लागे, सबुबले विचलित हो जाती। अनेक क्षेत्र में अनेक समय छोट छोट कथार धैर्य हरा बा भांगी पड़ती। एभली कहीं होता है। आउ किछि व्यक्ति विशेष देखू से माने जहाँ विपद भी पड़ू, जेते कष्ट पड़ू, जेते समस्या पड़ू, तांको मुहरे हस थाए एवं समस्त समस्या को निर्भीकतार सहित से माने लड़िबा शिखि थांती एवं आग को लड़ी थांती मध्य। ये फरकटी कौन पाई? साधारण भाव में जिते मनर स्थिति को कथा आसीबो, मानसिक स्थितिर विचार आसीबो, सेतले सुंदर कथा भगवान कहिचंती पुरुष सूक्तरे, चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्य मजायत। चंद्र होचंती मनकारक ग्रह। हाँ आज्ञा, आपणको जन्म जातक आपणको जन्म कुंडली रे चंद्रमा आपणकर मानसिकता को आपणकर मन को प्रतिनिधित्व करथांती बा रिप्रेजेंटेटिव करथांती। जदि आपणको जातक रे चंद्रमा केतु सहित युक्त होता है, आपण निज जातक देखंतु। जदि आपण कथा कथा के भांगी जानती, जदि आपण डिसीजन नहीं पारंती नाही, जदि आपण द्वंद्व मना, ताले आपण जातक को दया करी देखंतु। आपण जातक रे चंद्रमा देखिए निश्चय केतु सहित युक्त थिबे। जदि जातक रे चंद्र केतु एकत्र थांती, ताले व्यक्ति को धैर्य शक्ति बहुत कमी थाए एवं से व्यक्ति विशेष धरंतु गोटे जगह को जीवार अच्छी, गोटे मीटिंग को जीवार अच्छी, गोटे सभा को समिति को जीवार अच्छी, से देइचंती टाइम संध्या 7टा, सी 6:30 6:45 पहुँच जाइए। किंतु जहाँ को समय देइथिबे, जदि समय अनुसार से लोक न आसीबो, ताले 5-10 मिनट एपट सेपट हो गले मनरे नकारात्मक स्थिति पलि आसीबो एवं से भांगी पड़े धैर्य हराई जिवे। कौन सी व्यक्ति किसी साहाय्य करने आग्रह करचंती बा किसी साहाय्य देवा पई चाहूचंती, से व्यक्ति विशेष को गोटे टाइम देइचंती बा गोटे जिनस द्रव्य देबे बोली कहिचंती। चंद्र केतु थिबा व्यक्ति विशेष जातक रे जदि से समय केतळे आसीबो, से आसीबे कि नहीं, से मन भितर केवल सही कथा ही भाली होउतबे। जदि अध घंटा घंटा गड़ी गला, ताले हठात मन में नेगेटिविटी आसीଯିव, क्रोध आसीजिव, राग आसीजिव, कहीं एत समय हेलानी। स्वामी स्त्री मध्य देखिए, स्वामी स्त्री जो रेडी होता गोटे जगह को जावाक, जदि स्वामी चंद्र केतु, ताले सी पूरा उच्छन कर पकेबे स्त्री को, अरे तुम बाहर 5टा बजाणी 6टा बेलू जा कौन बाहर माने ये पूरा अधर्य होइजिवे। चंद्र केतु थिबा व्यक्ति विशेष से पुओ हंतु बा झील हंतु, पुरुष हंतु बा महिला हंतु, से धैर्य शक्तिहीन होता, कथा कथा रागी जाती एवं धैर्य कम थाए, तांकर पेशेंस पावर बहुत कम थाए। से भली चंद्र राहु सहित जदि युक्त होता है जातक, चंद्र शनि जदि जातक युक्त थाए एकाथई बा चंद्र शनि जातक एकत्र थांती, एभरी स्थिति कौन हुए, व्यक्ति विशेष द्वंद्व मना होता, गोटे डिसीजन नेबा को बहुत समस्या हुए। गोटे कार्य करिया पूर्व 1000 थर भाभी थांती, 1000 थर भाभी सारिया परे मध्य, निजको आत्मसमीक्षा करिया परे मध्य, अन्य मान गोटे परामर्श नेबा परे मध्य मन रे संदेह दूर हो न थाए। काले कले कौन क्षति हो कि, काले यहाँ हो कि, ये सब द्वंद्व बा अंतर्द्वंद्व जातक थाए। जदि आपण जातक से अच्छी, ताल देखु आपण जातक चंद्र राहु एकाठी थे, किंबा चंद्र शनि एकाठी थे, किंबा चंद्रमा को शनि दृष्टि प्राप्त करुवा, चंद्रमा को देखुवे शनि, शनि निज स्थान ठार तृतीय सप्तम दशम को देखी था। आपंकर जोड़ी चंद्र अच्छी, आपण को शनि स्थान ठार शनि चंद्र को तृतीय सप्तम दशम देखुवे, जद्वारा आप विचलित मना होती द्वंद्व मना होती। जो चंद्र मनकारक ग्रह होइतिबारु चंद्र पाप ग्रह शनि दृष्टि रे शनि युक्त, राहु युक्त बा राहु दृष्टि रे बा केतु युक्त हेले मानसिक अस्थिरता बा मानसिक चाप बढ़ी थाए। सुख समय मध्य व्यक्ति विशेष आग को बहुत कथा भाभी निजको दुखी भली व्यवहार करे बा दुख प्राप्त होता है, ये भली मध्य घटी थाए। से भली रवि होचंती आत्मबलर ग्रह। रवि को कहा जाए आत्मकारक ग्रह। समग्र संसार रे रवि होचंती आत्मा बा आत्मकारक। जदि रवि जातक रे केतु युक्त हुए, रवि राहु सहित युक्त हुए, रवि शनि द्वारा बाधित हुए, रवि जातक रे नीच होता है, ताहले कौन हुए, व्यक्तिर आत्मबल कमी जाए। मनोबल एवं आत्मबल दुईटा कथा। तो आत्मबल अंतरात्मा भांगी जावा, हारी जावा बा आत्मबल न पाइबा, ये समस्या होता है जदि रवि जातक पाप ग्रह द्वारा पीड़ित होता है। तेणु जदि आपणकर मनोबल भांगी जाउछि, आत्मबल कमी जाउछि,
ତାହେଲେ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ଏହା ହିଁ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ମନ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥାଏ, ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥାଏ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ମାନସିକ ବିଚଳିତତା ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି କ୍ଷୀରକୋଳି ବୃକ୍ଷ। କ୍ଷୀରକୋଳି ବୃକ୍ଷ ଆପଣ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଦୀପ, ଧୂପ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୋମବାର ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୋମବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସଭା ପାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଜଟାରେ ବା ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳେ କ୍ଷୀରରେ କିଛି ଜଳ ମିଶାଇ ବା ଜଳରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଯେଉଁ ମନରେ ଆସୁଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସେହିଭଳି ସୋମବାର ଦିନ ଶଙ୍ଖ ମୁଦି, ଆପଣ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ମୁଦି ରିଙ୍ଗ କଲର୍ର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲାକାରର ଆପଣ ଶଙ୍ଖ ମୁଦିଟି ଆଣି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ଆପଣ ଡାହାଣ ହାତ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ଆପଣ ଶଙ୍ଖ ମୁଦିଟିଏ ପିନ୍ଧିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ କାରଣରୁ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି, ତାହା ରହିବ ନାହିଁ, ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସେହିଭଳି ଆତ୍ମବଳ କମି ଯାଉଥିଲେ, କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମନ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର, ମଧ୍ୟବୟସ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ଆତ୍ମବଳ ହରାଇ ଦିଏ। ଆତ୍ମବଳ କମିଯାଏ, ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ପୁରା ମନ ଭିତରୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି ସେଭଳି ହୋଇଥାଏ। ବା ଗୋଟେ କାହାର ସନ୍ତାନ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଗଲା, ତାର ସେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ପଡ଼େ, ଆତ୍ମବଳ ତାର କମିଯାଏ। ବା କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ନୀ ଚାଲିଗଲା, ଅକାଳ ବିୟ ହୋଇଗଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବେଲଗଛ, ରବି ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ବେଲଗଛ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ରବିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଲ ଫୁଲ ଦେଇ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ରାଶି ବା ତିଳ ପକାଇ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିକିରି ବା ତାକୁ ମିଶାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ଦିନ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ ବଢ଼ିବ, ଆତ୍ମବଳ ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ବିଛା ଲଗ୍ନ, ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପୋଲ୍ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମୁକ୍ତା ଡାହାଣ ହାତ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କିମ୍ବା ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ରବି ଦୁର୍ବଳ, ଗୋଟିଏ ମାଣିକ୍ୟ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟଂ ଫଲ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ନଚ ବିଦ୍ୟା ନଚ ପୌରୁଷ। କର୍ମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ କର୍ମ କରି ସୁଦ୍ଧା, ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କାହିଁକି ପାଇପାରନ୍ତିନି ଫଳ। ଇଂରାଜୀ ମାସ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ? ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ରହିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ। DTV ଓଡ଼ିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦୟାକରି ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ବା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସଟି କେମିତି କଟିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।